पुलिस तो सामान को जोहार गे और मिट्टे नवा विधि रे जत को सागुन दाराम नवा मिट्टे अंक मेना त्रिभुजेर तीनटी बाहुर अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 त्रिभुजটির পরিসীমা মেনা তিনে মেনা 52 সেন্টিমিটার হলে ক্ষুদ্রতম বাহুটির দৈর্ঘ্য কত এলে চিন্তা ক্ষুদ্রতম যা কাটি বাহু ওরা রেনা দৈর্ঘ্য তো তিনে মানে त्रिभुज ना तो पिया बाहु से त्रिभुज ना पिया बाहु तारा क्षुद्रतम माने झाटा काटी बाहु ओना रेना दৈর্ঘ্য तिने त्रिभुजेर तीनटे भर अनुपात अनुपात एम मेना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 তাহলে ঠিক জায়গা হয় অনুপাত আর অনুপাত অল ভাগে দাম 1/2 অনুপাত 1/3 অনুপাত 1/4 তাহলে অনুপাত নুকুল হাতে নুকু ভাঙা হইবা তাহলে ভাঙা লেখা ঠিক জায়গা পড়লে 2 3 4 নুকু পড়লে লসাগু হইবা 2 3 আর 4 ঠিক আছে 2 কে 2 এর 3 তো 3 হইয়া 2 দুগুণে 4 তাহলে 3 হইনা 3 দুগুণে 6 আর 6 দুগুণে 12 ঠিক আছে তাহলে 12 তো ঠিক জায়গা হইবা যে 1 এর 2 গণিত নিয়ে সবচেয়ে গুণ হইয়া 12 দাও অনুপাত 1 এর 3 গণিত 12 অনুপাত 1 এর 4 গণিত 12 ঠিক আছে কাটাকাটি 6 দুগুণে 12 3 4 12 আর 4 3 12 তাহলে 3 হইনা মিটে হইনা 6 অনুপাত 4 অনুপাত 3 হইনা ঠিক আছে এবার নুকু তো আমরা মনে কামে মিটে বাহু দো মনে করি নঙ্কা বল দাঁড়িয়ে যে মনে করি मिट्टे बाहु हुई 6x साब के दिया मिट्टे साब के दिया 4x साब के दिया और मिट्टे साब के दिया 3x साब के दिया नुकु हुई पिया बाहु ठीक है এবার ची एम मेना नोडे एम कदा जे त्रिभुजेर परिसीमा 52 सेंटीमिटार होले त्रिभुजेर परिसीमा समान ची त्रिभुजेर परिसीमा समान त्रिभुजेर परिसीमा तीनटी बाहु ना जोगफल है बांग पिया बाहु नाम कना तो मिट्टे 6x नाम कना मिट्टे 4x नाम कना और मिट्टे नाम कना 3x नाम कना ताले नुकु पिया बाहु जोगफल माने 6x + 4x + 3x नुकु ताले शर्त अनुसार कर दलिया निया समान अनेक परिसीमा जहां माने 52 सेंटीमिटार ओना ताले शर्त अनुसार नुका मल केदा शर्त अनुसार जे 6x आदा नोडे थाई जोग कतिनी अलदा 10 6 আর 4 10 আর 3 13 তাহলে 3 মত 13x সমান 3 মানে 52 সেন্টিমিটার মিনা হ্যাঁ না পরিসীমা তাহলে আমরা মনে করি 52 সেন্টিমিটার ঠিক আছে x সমান 3 হইবা x সমান হই কানা 52/13 তাহলে 3 4 3 52 x সমান তাহলে 3 হই না 4 হই না এবার নোটা চি লই কাদা মানে ক্ষুদ্রতম বাহুটির দৈর্ঘ্য কত ক্ষুদ্রতম তাহলে উনি x সমান যা 4 তুক কানা যা নুকু x দন সবরা মান বৈসাও গিয়ে তাহলে নিলাম কয়টা বাহু তাহলে কাটি যাও কানা এটা 6x মিনে তাহলে 6 গুণিত 4 হ্যাঁ তাহলে 3 হই না 24 হই না আমি কে তো হই কানা 4x আচ্ছা তাহলে 4 গুণিত 4 তাহলে 3 হই কানা 16 হই না আর মিটে তো মিনা 3x মিনা তাহলে 3x যেমন 3 গুণিত 4 তাহলে 12 তাহলে কাটা ক্ষুদ্রতম যত হয় মিটে তো 24 হই না মিটে 16 হই না মিটে 12 তাহলে ক্ষুদ্রতম বাহুটিও কাটা তাহলে যত কাটি কাটা 12 তাহলে নি হয় কানা 12 হই কানা आंसर 12 হই কানা ক্ষুদ্রতম ঠিক আছে।